जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफ आपण मानक मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सही महान पौराणिक कथा श्री रामचरितमानस। सही लीलामय प्रभु लीलामय अवतार श्री रामंकर जन्म होई सारिछि। आपण माने ताहा पूर्व अध्याय रे श्रवण करिछंती। आसंतु आगकू जीवा आउ कौन हेउची संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयते गिरिजात्कृपातमहं वन्दे परमानंद हे माधव, परमानंद हे माधव। शीतल मंद सुरभिवहवाउ हरषित सुर संतत मन जाऊ। वन कुसुमित गिरि वन मनियारा श्रौहि सकल सरिता अमृत धारा। सोसर बिरंची जवजान चले सकल सुर साजी विमान। गगन विमल संकुल सुरजूथ गाओहि गुण गांधर्व वरुथ। बरसाहि सुमन सुअंजुलि साजी गह गहि गगन दुंदुभि बाजी। स्तुति करहि नागमुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। मंद मंद शीतल ओ सुगंध वायु प्रवाहित हेउଥାଏ। देवता माने आनंदित हेउथांती। संत मानकर मन उत्साहरे पूर्ण होइଥାଏ। वनराजी रे पुष्पित शोभा लागी रही थाए। पर्वत समूह विविध मणिर झलकरे दीप्तिमंत हेउथांती एवं सबु नदी रे अमृत धारा प्रवाहित हेउଥାଏ। ब्रह्मा जेतेबेले जानिगले जे प्रभुंकर आविर्भाव हेबा समय उपस्थित होइगला, सेतेबेले तांक समेत सकल देवता सुसज्जित विमान रे बसी चली आसिले। देवगणଙ୍କ द्वारा निर्मल आकाश पूर्ण होइगला। गंधर्व माने भगवानंकर गुणगान कले। एवं अंजलि भरी पुष्पवृष्टि करबाकू लागिले। आकाश रे जोरे दुंदुभि बाजी उठिला। नाग मुनि ओ देवगण स्तुति करबाकू लागिले एवं निज निजर विविध सेवा अर्थात उपहार प्रदान कले। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम लोक विश्राम। सकल लोकर शांतिदायक जगन्निवास प्रभु आविर्भूत होइगले। देवगण विनती प्रार्थना करिसारी निज लोक को फेरीगले। भये प्रगट कृपाल दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वन माला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी। दीन दयालु कौशल्या हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट होइगले। तांकर मुनि मनहारी अद्भुत रूप अवलोकन करी माता आनंद विभोर होइगले। घन मेघ परी नेत्रानंददायी श्याम शरीर चतुर्भुजरे निजर प्रसिद्ध आयुध
ହାତରେ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣ ଓ କଣ୍ଠରେ ବନମାଳା, ବିଶାଳ ନୟନ, ଏହିପରି ଶୋଭାର ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଖର ରାକ୍ଷସର ଶତ୍ରୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଗଲେ। କହ ଦୁଇ କାରା ଜରି ଅସ୍ତୁତି ତୋରି କେହି, ବିଧି କରାଉ ଅନନ୍ତ, ମାୟା ଗୁଣ ଜ୍ଞାନାତୀତ, ମାନ ଦେବ ପୁରାଣ ଭନତା, କରୁଣା ସୁଖ ସାଗର ସବଗୁଣ, ନିଜର ଗାଓହି ଶ୍ରୁତି ସନ୍ତା, ସୋମ ମମ ହିତ ଲାଗି ଅନୁରାଗୀ, ଭୟୁ ପ୍ରଗଟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତା। ଶ୍ରୀମାତା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଅନନ୍ତ, ମୁଁ କିପରି ତୁମର ସ୍ତୁତି କରିବି? ବେଦ ଓ ପୁରାଣ ତ ତୁମକୁ ମାୟା ଗୁଣ ଓ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ଏବଂ ପରିମାଣ ରହିତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଶ୍ରୁତିଗଣ ଓ ସନ୍ଥ ଜନ ଦୟା ଓ ସୁଖର ସାଗର କହି ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣର ଧାମ କହି ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ତୁମେ ସେହି ଭକ୍ତ ପ୍ରେମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ମୋର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିକାୟ ନିର୍ମିତ ମାୟା, ରୋମ ରୋମ ପତି ବେଦ କହି, ମମୌର ଶୋଭାସିୟ ଉପହାସି, ସୁନତ ଧୀର ମତି ଥିର ନ ରହି, ଉପଜା ଜବ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ମୁସୁକାନ, ରଚିତ ବହୁତ ବିଧି କିନ୍ହି ଜଇ, କହି କହା ସୁହାଇ ମାତୁ ବୁଝାଇ, ଯେହି ପ୍ରକାର ସୁତ ପ୍ରେମ ଲଇ। ବେଦମାନେ କହନ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରତିଟି ରୋମର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆସି ମୋ ଗର୍ଭରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି କହିବା ଏକ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଧୀର ଅର୍ଥାତ୍ ବିବେକୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବା ଦେଖି ଭଗବାନ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ ଏବଂ ବିବିଧ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜାତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବାନ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ। ମାତା ପୁନି ବୋଲି ସମତି ଡୋଲି ଯାଉଁ, ତାତୟ ରୂପା, କି ଯେଇ ଶିଶୁଲୀଲା ଅତି ପ୍ରିୟଶୀଲା, यह सुख परमनुपा, सुनि बचन सुजन रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगा वही हरिपद, पावही तेन परही भवकूपा। ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ବୁଦ୍ଧି ବଦଳିଗଲା। ମା କହିଲେ, ବାପ, ଏ ରୂପ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଏଥର ବାଲ୍ୟଲୀଳା କର, ମୁଁ ସେଥିରୁ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବି। ମାଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ଭଗବାନ ବାଳକ ରୂପ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତୁଳସୀଦାସ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚରିତ ଗାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରୀହରିପଦ ଲାଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାର ରୂପୀ କୂପରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। विप्रधेनु शूर संतहित लीन मनुजावतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। गो ब्राह्मण देवता एवं संत मानक सहित निमंते हित निमंते भगवान मनुष्य रूपरे अवतार ग्रहण कले। से तो अज्ञानमय अर्थात मायार ओ तार गुण सत्व रज तम मानकर ऊर्ध्वरे तथा इंद्रियातीत तांक दिव्य शरीर तांकरी निज इच्छारे ही गठित। ताहा कौनसी कर्मबंधन रे परवश होई त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ द्वारा गठित नुहे। सुनि विशु
शुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सबरानी हरषित जाताई धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। शिशुर अतीब प्रिय रोदन ध्वनि शुणी सबु राणी उल्लसित होई धाई आसिले। दासी माने शुभ समाचार देबाकू हर्षित होई चारिआडे धाइले। पुरवासी माने आनंदरे मग्न होई गले। बंधु माने आजि पई एतिकी। पुणी साक्षात हेब आगामी अध्याय रे। भीमस्यापि रणुभंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धम शुद्ध वा मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते मम दोष न विद्यते।